मालखुं नायर तुमुंगो अंकुरी हासली फाइनाय कन्टेनर मालखुंनि गोबांमा सिद्दि क्रान रमखा तेलेमरा थानानि पुलिस रमजाक्खा मालखुं चालंनायते याक्तु चालंनायनो पातिखा तेलेमरा थानाबै खबजाक हावाइबारियाव तंमा नाकापयनो ग्राकसालो सालब्रुमनो हासनि जुदा जुदा थाइनि गोबांमा फेकनाय मानै रायदा साइटिके याक्तुन थाइजागि तंगो फातार हास्तेओ गोबांमा जराव याक्तुन खाइजाकमनि सिद्दिराव पुलिसनि खुयो कसाव ते जरा जराव पुलिसनो मकल तैरुवै किरमुं करिके रजाक रजाकनि सिद्दि क्रान रक फातार हास्तेओ चांजागि तंगो हायनोहाय हासनि स्मि फातार हास्तेओ याक्तुन ख्लाइन थाङै पुलिसनि यागो रमजाक्खा लाख लाख रांनि सिद्दि क्रान कक्तमारगि सेमनका यूपी Z1 CN 1241 लमनि खुंसा कन्टेनर मालखुं उदयपुरनि सिमि टायर बिसिंगो सिद्दि क्रान कुप्लुंके दावै फातार हास्तेओ याक्तुन ख्लाइनबागि थाङै तंमनि आजरो तेलेमुरा थानाबै खबजाक हावाइबारि नाकापयनो मालखुं नायतुमो अंखरजाक तेलेमुरा थानि गोबांमा नायमाथां बदल मालखुंनो बाथाग्रि नायरु तपनि यागुलो डकुमेन्टआव चेक खायथानिओ मालखुंगो रुतुगै शेर बारा बाजिसा सिद्दि क्रान रमखा तेलेमुरा थानि पुलिस रमजाकनि अ सिद्दिनि हातियो मरकमा 50 लाख हाय इंगन हनै छायखना रका रमजाक्खा मालखुं चालकनाय ते याक्सु मालखुं चालकनाय मोहम्मद सानिते मोहम्मद रुवाजानो यागुलो बरकनो तेलेमुरा पुलिस थानिओ थानावत लाङै थांजाका আমরা একটা খবর পাই যে একটা গাড়িতে গাড়ি যাচ্ছে তো গাড়ির নাম্বারটা আমাদের কাছে ছিল তারপরে এটা হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্টে আমাদের স্টাফ ওটা আটকায় এই গাড়িটা খুলে দেখা যায় যে টায়ার পুরো কন্টেনার টায়ার ভর্তি তারপরে আমরা ডিসিএম সাহেবের উপস্থিতিতে আমরা পুরো টায়ার আনলক করি আনলক করার পরে বারবার গাড়ি মানে কন্টেনারের একদম শেষ প্রান্তে সেখানে গাঁজার এই প্যাকেটগুলো পাওয়া গেছে টোটাল প্রায় 551 কেজির মতো তো দুজন ইউপির দুজন বাসিন্দা ড্রাইভার যে তার নাম মোহাম্মদ সাদি আর একজন হচ্ছে মোহাম্মদ সাওয়াজ গাড়ির নাম্বার হচ্ছে ইউপি 21 CN 1240 বাজার মূল্য কত বাজার মূল্য অ্যাপ্রক্সিমেটলি লাখস কোথা থেকে মানে এই মালগুলো আসছিল বা এটা আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করবো ডিটেলস জিজ্ঞাসাবাদ করে কোথায় যাচ্ছিল এবং কোথা থেকে লোড হয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা খোঁজ করব